Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la structure des acides nucléiques. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer abonner et mettez un petit like. Alors, on commence par une petite introduction. Les acides nucléiques ont été caractérisés chimiquement au début du XXe siècle. في le début du XXe siècle باش بداو يعرفوا chimiquement les acides nucléiques. Mais même si le rôle est resté relativement longtemps inexpliqué. Donc بقى لهم وقت بزاف ما عرفوش le rôle تاعهم exact. Bon, les acides nucléiques sont isolés essentiellement dans les noyaux. نلقاوهم dans les noyaux, bien sûr. Il y a deux grands types, c'est l'ADN et l'ARN. L'ADN localisé dans les noyaux des cellules somatiques et au niveau mitochondrial. Et l'ARN localisé au niveau du cytoplasme cellulaire. L'ARN et l'ADN sont des macromolécules, c'est-à-dire qu'ils composent des sous-unités. Les sous-unités appelées des nucléotides. Bon, je vais يقول بلي كعنا un ARN ولا un ADN اللي فيه double bras. اوكي double bras نحطو بغا واحد برك نديرولو كبير. اوكي هاد البغا واش فيه دي نيكليوتيد. فوالا نقدروا تانيك هاد لي نيكليوتيد نديرو لهم تكبير اوسي ونشوفوا لي كومبوزون تاع لي نيكليوتيد هادو فيهم 3 كومبوزون. بون انا جايين ليهم ونهضروا عليهم très bien. Le rôle de l'ADN et l'ARN dans l'organisme, le rôle fondamental, le métabolisme énergétique se forme de di au triphosphorylé, donc ATP au JTP. On a un rôle dans la transmission de l'information dans la cellule, soit le cycle AMPC ou la GMPC, qu'on a déjà l'année passée le site. L'unité de base de l'ADN, c'est le nucléotide. On a déjà. Polynucléotide, biologiquement, c'est un support moléculaire de l'information génétique, soit pour l'ADN ou là pour l'ARN. Donc, l'ARN, c'est certains virus. Est-ce qu'il y a un certain virus, mais non, chez ADN, mais dans l'ARN, c'est pour ça besoin de notre organisme, et voilà. Et le support de l'hérédité et le codage les protéines et l'ARN, puisque là, il y a l'ADN. يعاون يلاد باش نخدمو لايران ولايران يعاون باش نخدمو لي بروتين. كاين دي زيفيكتور تري نيسيسير pour l'expression de l'ADN en peptide ولا en protéine على حسب. اذا كان عندنا plus de 100 اسيدامين حيكون عندنا بروتين، اذا كان عندنا moins de 100 اسيدامين حيولي عندنا un peptide. هكا ما اذا كان عندنا اكثر من 100 اسيدامين نسموها بروتين. البروتين إذا كان عندنا أقل من 100 أسيد أمين نسموه بيبتيد. بون عندنا 3 كلاس دايران اللي نسحقوهم. ايران ار اللي هو ايران ريبوزومو كاين فيه 3 تيب ديجا. ايران تي اللي هو لايران دو ترانسفير اي لايران ام اللي هو لايران ميساجر. نروحو لي كومبوزو دو نيكليوتيد. لي كومبوزون دو نيكليوتيد حنا واش قلنا هنايا؟ قلنا بليك هنايا واش قلنا بليك نيكليوتيد. بون ici قلنا بليك لا نيكليوتيد هاديه كي نعاودو نديرو لها تاني تكبير نشوفو بليك فيها 3 كومبوزون. وشنو هما هاد لي كومبوزون؟ عندنا جروب موفوسفات اللي هو البي، عندنا ان سكر اللي يسموه ديزوكسيريبوز، وعندنا باز ازوتي اللي تتبدل على حسب لا نيكليوتيد تاعنا لي نيكليوتيد تاعنا. بون بور لو سكر l'ADN عندنا ديزوكسيريبوز والأيران عندنا لو ريبوز. كيما حنا كنا نلقاو ديجا في الباك نقولوا بلي كامل الاكسجين ولا ناقص الاكسجين. دونك l'ADN ناقص الاكسجين ديزوكسيريبوز. faites attention. و pour la base azotique تتبدل على حساب. les bases azotiques نقسموهم دو كلاس selon le noyau aromatique تاعهم.
اذا النويو اروماتيك كان فيه دو سيكل هكذا سما يتحسب بيورين. اذا كان فيه سيكل واحد يتحسب بيريميدين. اوكي pour les purines كاين لادينين الى غوانين. pour les pyrimidines عندنا لو تايمين والسيتوزين. كيفاش نحفظوهم نعطيكم انا استوس برك. نقولوا بلي حنا نقولوا اونتيجين نرمزوا له ا جي ياك نقسم هكذا ا جي ثم ا توجور يمشي مع جي فوالا ا توجور يمشي مع جي يعطينا يمشي شغل يكونوا في لا كلاس تاع لي بورين. يبقاو لنا تي و سي يكونوا في لا كلاس تاع بيريميدين. كاينه بتيت غومارك واش قالوا لنا il peut y avoir plus de AT que de CG ou l'inverse. ما على حسب l'espèce نقدروا نلقاو دي باز CG كتر من لي باز AT دي فوا نلقاو l'inverse على حسب l'espèce. مي توجور الA يمشي مع التي و C يمشي مع الجي كما نقولوا حنا التكامل. توجور الA يتكامل مع التي و C يتكامل مع الجي. اوكي دوكا نروحو للديتاي نهضروا على لي باز بيريميديك. لي باز بيريميديك هما لي بلو سامبل. لو بلو سامبل وعلاش باش فيهم ان سيكل واحد برك لي في سي اتوم 4 كربون و 2 ازوت. هنا نحفظوا لي نومبر دازوت اللي هما 1 و 3. شوفوا هنا كي نبداو نحسبوا 1 نلقاو فيه ازوت 2 نلقاو فيه كربون 3 نلقاو فيه ازوت 4 نلقاو فيه كربون 5 كربون 6 كربون. اوكي les bases pyrimidiques كاين 3 عندنا سيتوزين تايمين اليوراسيل. سيتوزين نلقاوه في لاديان ولا ياغان لي دو. تايمين نلقاوه غير في لاديان واليوراسيل نلقاوه غير في لاياغان. تايمين نقدروا نقولوا له 5 ميثيل يوراسيل. pourquoi puisque le carbone numéro 5 واش نلقاو CH3. لو كان تشوفوا هنايا بلي اليوراسيل والتايمين يتشابهوا مين بدلين برك في الكربون نيميرو 5 في التايمين نلقاو لو CH3 نلصق فيه لو CH3 في اليوراسيل نلقاو فيه الH برك. دونك سي بور سا نزيدو له نسموه 5 ميثيل يوراسيل باسكو يتشبه لليوراسيل جوست في الكربون نيميرو 5 عندنا لو CH3 زياده. دونك سي بور سا نقولو 5 ميثيل. بون دوكا نحفظوا لي فونكسيون اللي كاينهم في شاك باز. سيتوزين في لو كربون نبداو بالسيتوزين في لو كربون نيميرو 4 نلقاو لا فونكسيون امين وفي لو كربون نيميرو 2 نلقاو لا فونكسيون سيتون. فونكسيون امين سي NH2 ولا فونكسيون سيتون سي لو CO. اليوراسيل تانيك في لو كربون نيميرو 2 et 4 نلقاو فونكسيون سيتون و لو تايمين في لو كربون نيميرو 2 et 4 نلقاو سيتون و في لو كربون 5 نلقاو الميثيل اللي هو CH3. اوكي بون باش نحفظوهم اليوراسيل والتايمين هما اللي يتبدلوا. واحد نلقاوه في لادين واحد نلقاوه في لاياغان هكا ما كانش كيما نقولوا حنا ما راهمش كوما اونتر لادين و لاياغان هادو اللي يتبدلوا في زوج. لو كربون 2 et 4 تاعهم فيه لا فونكسيون سيتون. اوكي تايمين نزيدوا له لا ديفيرونس هذيك تاع الميثيل اللي كاينه في الكربون 5 الكربون 5 اللي درنا عليها مقبيله. والسيتوزين ساهل كربون نيميرو 4 فيه فونكسيون امين والكربون نيميرو 2 فيه فونكسيون سيتون. بون سي سا دوك هنا قالك لا ديزاميناسيون اوكسيداتيف. شنو هي ديزاميناسيون اوكسيداتيف؟ معناتها بير دو فونكسيون امين معناتها يخسر لا فونكسيون NH2. اوكي dans l'ADN l'uracile sera réparé par les enzymes de réparation. واش معناتها حنا كاين عندنا في النوايو تاعنا دي زونزيم دو ريباراسيون اللي تسقم كي تكون تشمع حاجه لوشوله تروح تسقمها. كي نلقاو في لاديان ايوراسيل لي زونزيم دو ريباراسيون راح يسقموها باسكو لاديان ما عندوش اليوراسيل عنده تايمين. وفي لايران كي نلقاو تايمين ما نلقاوش اليوراسيل سي با غراف علاش بيسك لا دوري دو في تاعو اي كورت دونك ما راحش درنا بتي ان غون بروبليم ولا.
l'absence de timing به لي نعرفوا اسكو رانا نتعاملوا مع لاديان ولا لايغان. اذا لقينا التايمين معناتها رانا نخدموا بلاديان، اذا لقينا ما لقيناش التايمين معناتها رانا نخدموا بلايغان. اوكي سما لي زونزيم دو ديغراداسيون كي يشوفوا التايمين اوكي ما يقدروش يديغراديو لايغان هذاك بيسك راهو فيه التايمين. مي بصح لو كان ما يشوفوش سما لايغان غير يكمل خدمته يروح يديغراديوه. La désamination oxydative de la cytosine méthylée تعطيلك timing donc pas de réparation كما هضرنا من قبيله بلي كي يكون timing ما يقدرش يهدمو ولا ينحيه ولا بيسك راهو يبان اناديان ماشي انايغان. نوحل لي باس بيوريك. لي باس بيوريك هما لي باس اللي فيهم دو سيكل. اوكي دو سيكل عندنا ان سيكل دو غوش et un cycle droit. لو سيكل غوش يسموه هكزاغونال، هو لو سيكل هذاك الكبير كاع اللي فيه 6 كربون نو فيه 6 اتوم 4 كربون و 2 ازوت. عندنا 1 ازوت 2 كربون 3 ازوت 4 و 5 و 6 كربون. و ادروات نلقاو هذاك لو سيكل الصغير واش فيه 3 كربون و 2 ازوت. هذا يسموه ان سيكل بونتاغونال. عندنا برك هنا بتي رومارك بلي لو كربون نيميرو 4 و 5 جاي كوما انتر لو غران سيكل و لو بتي سيكل. بين السيكل الاول و السيكل دوزيام عندنا لو كربون نيميرو 4 و 5 جايين كوما. دوكا نروحو لي باز بيوريك اللي هما لادينين و الغوانين. هادو نلقاوهم في لادين و في لايغان لي دو. Pour l'adenine, le carbone 6 fonction amine, ou la base à l'adenine, c'est la seule base qui ne fait pas l'atome d'oxygène. J'ai déjà en première année, que c'est la biochimie, mais on ne sait jamais à deux ans. Donc, l'adenine, désolé. La guanine, le carbone 2, il substitue une fonction amine, fait une fonction amine. Le carbone 6 fait une fonction cétone. Normalement, ça doit être Pour les acides nucléiques, bon, le sucre. On a le pentose. Bon, pour l'aérane, on a ribose. Ou pour l'ADN, on a désoxyribose. وش معناتها؟ هنا عندنا في الأيران عندنا كامل أكسجين، عندنا 3 أكسجين ماشي 3 1 2 3 4 5 5 أكسجين مع 5 كربون و سي بون. l'ADN نون عندنا الأكسجين ناقص، واحد ناقص، عندنا الأكسجين اللي نورمالمون يكون مع لو كربون 2 بريم ما كاشو دونك désoxyribose. Le pentose se forme furanique. Ou je m'entends furanique, m'entends fait 5 atomes dans le cycle. Ok. Le désoxyribose est dérivé d'un ribose par une réduction de la fonction alcool. La fonction alcool, c'est la fonction OH, les مرتبطة مع le carbone 2'. Acide nucléique. Bon, on a les liaisons, donc liaison base sucre. La liaison اللي تكون بين باز سكر تعطينا نيكليوزيد. اوكي بون هنايا راهم مدورين عليها، عندنا الاناش مع الاو اش، راهم مدورين على الاو اش والاش، دونك عندنا اش دو زو. يدير اون ليزون انوزيديك بين واش بين لازوت نيميرو 1 دو بيريميدين ولا l'azote numéro 9 de purine مع le carbone numéro 1 de lose معناتها تاع السكر هذاك ولا. هاد لا ليزون سموها لا ليزون انوزيديك. نعاود لا ليزون انوزيديك تتكون بين l'azote numéro 1 pyrimidine ولا l'azote numéro 9 تاع البورين مع le carbone numéro 1 تاع le sucre هذاك. هاد لا ليزون يسموها لا ليزون انوزيديك. عندنا
ليزون اخرى اسمها ليزون وحده اخرى. بون انا جايينيها جو بونس. هنايا نهضروا على لاسيد فوسفوريك. لي ديفيرون فونكسيون تاع لاسيد اون دي بي كا ا فاريابل يتبدلوا على حساب. Les acides phosphoriques possèdent 3 fonctions acides. Bon, on a OH, OH et OH. 2 des 6 fonctions estérifiées dans l'ADN et l'ARN. Puisque يرتبطوا واحد راح يرتبط مع الفوسفات ولا مع لو ريبوز تاعنا ولا لو ديزوكسيريبوز، والو اش واحد اخر راح يرتبط مع اون اوتر نيوكليوتيد. سمح يبقى لنا او اش واحد برك ليبر، هو لو لتحته هدايا راح يبقى لنا ليبر. Le H3PO permet la solubilisation d'ADN dans l'eau grâce à leur charge négative. Bon, il est responsable de la fonction acide des acides nucléiques. أنا جايين ليها ونزيدو نحكو عليها bien. Le H3PO4 permet la polymérisation des acides nucléiques اللي قلنا بليك l'acide phosphorique راح يكون مسؤول باش يدينا une liaison avec une autre nucléotide باش يشكلنا سلسلة تاع نيوكليوتيدات. La liaison deuxième, c'est la liaison acide phosphorique, sucre. Maintenant, la liaison bin l'acide phosphorique ou bin le sucre. Estérification, c'est moi. هذه تاني كتعطينا H2O. وعلاش راح ترتبط بين ال OH تاع le sucre مع ال H تاع الفوسفات تاعنا. تعطينا une liaison estérifiée. Donc, la liaison base sucre acide phosphorique راح تعطينا النيوكليوتيد. واش حيرتبط كاع مع بعضه؟ حيرتبط مع لا باز ترتبط مع السكر مع لاسيد فوسفوريك كيما في هاد لو دوز اكزامبل كاينهم هنا. ليكزامبل الاول سي لو ديزوكسيسيتوزين 5 مونوفوسفات. ليكزامبل دوزيام سي ديزوكسيتايميدين 5 مونوفوسفات. لا ليزون الاولى هنايا يسموها لا ليزون ان اوزيديك اللي تربط بين لو سكر et la base. ولا ليزون دوزيام ليزون استر اللي حتى تربط بين الفوسفات و لو سكر. اوكي. لا ليزون دان نيوكليوتيد افيك ان بون هضرنا عليها هذه مقبيله. هنايا dans les cellules, les nucléotides se retrouvent sous forme des nucléosides, soit mono ou di ou triphosphate. واش معناتها؟ يكون عندنا ادينين اوكي لاصق مع السكر، الادينين مع سكر، باز مع سكر. ندو اكزامبل الادينين نسموه ادينوزين. هاد زوج برك بلا ما نزيدو لهم فوسفات. كي نزيدو فوسفات واحد يولي عندنا ا ام بي. كي نزيدو دو فوسفات يولي عندنا ADP. كي نزيدو 3 فوسفات راح يولي عندنا ATP. اوكي. سما شاك فوا نزيدو فوسفات شغل ينتقل من المونو للدي لتري فوسفات ونسموه اسكو AMP ولا ADP ولا ATP. وهاد ليكزامبل نعاودو نطبقوه على كاع لي باز وحدوخرين A G C E et T. La liaison phosphodiester. Bon, la liaison phosphodiester هادية هي اللي حتربط بين دو نيوكليوتيد باش نقدروا نديرو اون شين تاع ADN. هاد كيفاش نبداو نقراو لا شين هذيك تاع ADN؟ نقراوها من 5 بريم vers 3 بريم. اوكي. Utilisé comme molécule informationnelle soit pour la transcription la traduction اسمها الاستنساخ ولا الترجمة في زوج كيفاش راح يبداو يقراو من 5 بريم ل 3 بريم. بون هنا كيما هضرنا مقبيله لا ليزون فوسفودي استر كيما هادي راهي بالصفر en forme de L PO منايا لاصقه مع السي ايتو. هذه لا ليزون هي اللي تربط بين دو نيوكليوتيد. وكيفاش راح تكون القراءه؟ تكون من 5 بريم حتى ل 3 بريم، سما من الفوق حتى لتحت هكذا يقراو لاشين.
فوالا ها هي هذا تانيك بون لي باز يكونوا على الداخل والسكر والفوسفات يكونوا على البرا. Par convention, on lit toujours un acide nucléique dans l'extrémité 5' حتى 3'. Acide désoxyribonucléique. L'ADN représente plusieurs caractères propres qui les opposent au ARN. كاين فايس نلقاهم في l'ADN ما نلقاهمش في l'ARN ولا يكونوا contraire في l'ARN. أولا l'os. Le 2' désoxyribose remplacé par le ribose dans l'ARN. في l'ARN نلقاو le ribose. في l'ADN نلقاو désoxyribose. OK. في l'ADN aussi نلقاو les bases A, C, G. Même في l'ARN نلقاو A, C, G. Mais عندنا une différence اللي هي بليك في l'ADN نلقاو la base T وفي l'ARN نلقاو la base E, uracile. هذه une différence. كاين تانيك بليك l'ARN يجي فيه un seul bras و l'ADN يجي double bras. هذا فايس سهلين. نحل la structure de l'ADN. قلنا بليك l'ADN فيه double bras دونك راح يجيو اونتي باراليل زعما كيما نقولوا يتكاملوا مع بعضهم واحد يجي والاخر يروح دو شان. Les bases sont presque perpendiculaires à l'axe. كاين inclinaison donc de 6 degrés. Les bases sont à l'intérieur de la structure كيما بانوا هنايا. بون هنايا قلنا بليك les bases يجيو à l'intérieur والسكر الفوسفات يجيو à l'extérieur. Voilà. Les deux chaînes sont maintenues ensemble via la formation sans H entre les bases azotées. La liaison. Les نلقاوهم entre les bases azotées. Entre A et T, نلقاو deux liaisons hydrogènes. Entre C et G, نلقاو trois liaisons hydrogènes. OK. ماشي كيف. Cette relation يعطيونا la forme تاع l'ADN تاعنا. La nature de base sur un bras donne immédiatement la nature de base sur le bras opposé. بينا كي يكون bras اليمين زعما à gauche كي يكون فيه T بين à droite راح لازم يكون فيه الA. وكي يكون فيه C الكوتي opposé بين راح يكون فيه G. سما يكونوا متكاملين كيما هنايا. عندك برك هنا كاين غلطة لادينين والتايمين هنا مدايرين 3 خطوط هما نو بين لادينين والتايمين لازم يكونوا زوج خطوط برك. دوك نفهمكم برك كيفاش نرسم هنايا برك. ديزولي. بون كي يكون عندنا الA والتي راح يربط بيناتهم هادو دي باز ازوتي راح يربطوا بيناتهم دو ليزون هيدروجين. هادو دي ليزون هيدروجين سما يجوك شغل تجاذب هكذا نقاط متقاطعه نديروهم. وبين لي باز سي اي جي راح يكونوا بيناتهم 3 ليزون هيدروجين ماشي 2. هادو يتحفظوا هكذا بين ا و تي كاين 2 بين سي و جي كاين 3. مام هنايا في هاد ليماج نوار اللي جايه ادغوات انا نشوفو بلي بين الاو تي كاين 2 ليزون وبين جي و سي كاين 3 ليزون. قلنا بلي فيهم 2 بras انتي باراليل لادين نلقاو دي باز كومبليمونتير ا مع تي و جي مع سي. قلنا بلي لي باز سون اسوسيي با دي ليزون هيدروجين هادوك لا ليزون يسموهم ليزون هيدروجين. سي سا هذا ما كان. La structure secondaire. L'ADN formé par deux bras antiparallèles. هادوما يعطيونا كما نقولوا حنايا formation structure hélicoïdale حلزونية. شوف كيفاش l'ADN تدور. Voilà. Chaque bras est le backup de l'autre. يكونوا متكاملين. هادية كيما تجي هكا والأخرى تروح هكذا. La structure de l'ADN, la plupart يتحفظوا. Les deux chaînes polynucléotidiques forment d'un hélice droite. فيهم chaque tour يكون فيها environ 10 paires des bases. Voilà. نلقاو entre deux bases نلقاو 3,4 enchaînements كاين ها هنايا في هاد
الشيما راهي تبان هنايا كاين 0,34 نانومتر entre deux bases. Ok, le diamètre c'est de 1 nanomètre, maintenant 20 chaînes de diamètre. Autour fait 3,4 nanomètres, donc 34 enchaînes. La présence de deux crévations de structure de hélice, il y a un petit sillon, un grand sillon, un sillon mineur et sillon majeur. Le sillon mineur et majeur, راح يمدونا دوكا forme A et forme B. نشوفوا بليك forme A جايك شغل مكمشة على forme B. Les formes de l'ADN هادو هضرناهم قاع مقبيلة قلنا بليك كاين 10 paires de bases par tour du spare. On a بليك base de hélice فيها 3,4 nanomètres. Le diamètre fait 2 à 2,4 nanomètres, etc. وهنا برك ما هضرناش برك على le sillon majeur le sillon mineur شحال فيهم. le sillon mineur هنا نشوفوا بليك l'espace بين هاد الخط الأحمر والخط الزرق راهو صغير. le sillon majeur l'espace بين الخط الزرق التحتاني والخط الأحمر الفوقاني كاين espace كبير. دونك هنا لهاد l'espace الكبير هو 1,2 نانومتر والespace هاد الصغير هو 0,6 نانومتر دو لارج. سما واش حاب يقول لا مواتي نصو. سما l'espace اللي كاينها هنا كاينها النص الفوق. دوك نوري لكم نفهمكم بيان كيش راهي مرسومه. راهي مرسومه هكذا شغل هنا قراب ومن بعد هنا تهبط هكذا بعيده تكمل تحتها. سما هنا كاين سيون مينور وهنايا من لهنا كاين سيون ماجور. هذا يدير 0,6 نانومتر وهنا يدير 1,2 نانومتر. اوكي فوالا هادو هما اللي قلت لكم قبيل عليهم من يدخل لو سيون ماجور سيون مينور. نشوفوا بليك ا فورم جايه قصيره على لو بي فورم. وعلاش بيسك ليسباس اللي كاينها بين بين لي تور راهي كبيره والا فورم راهي صغيره راهي مكمشه. بون بلو لارج pour le hélice A نلقاو بلو لارج راح يكون 26 انشين 30. بلو كورت بين راح يكون بزاف قصير. انا نشوفه باللي قصير فيه 11 باز ازوتي بار تور. لهنا نلقاو 10 هنا نلقاو 11. لا ديستانس راح تكون 2 par paire de bases راح تكون 2,6 donc chaîne 30. Les bases sont plus inclinées. Le rôle, la structure secondaire de l'ARN complexe, etc. C'est pas la peine. J'ai plus très important. Bon, pour la forme Z de l'ADN, dis comme un autre résumé, si mieux. عندنا BADN وعندنا ZADN. عندنا زوج. وشنو هي la différence بيناتهم؟ BADN يدور à droite هكذا و le ZADN يدور à gauche. Le BADN fait 10 paires de bases par tour du spare. Ok. Passe de hélice au 3,4 nanomètres. Le diamètre 2,4 nanomètres. Les bases pures et pyrimidiques conformation T, voilà. Les bases sont éloignées des désoxyriboses. Le spiral irrégulier plan des os perpendiculaire à celui des bases. Le plan des bases est perpendiculaire à l'axe des hélices. كيفاش هنايا؟ Bon. حبي قلنا بليك السكر تاعنا هاهو باش جاي بابونديكولار هاهو هكذا بابونديكولار يدير لنا زاوية قائمة مع السكر. حنا قلنا اصلا pour la structure de l'ARN polymère linéaire puisque مخدوم من un seul bras برك de ribonucléotides liés par des liaisons phosphodiesterques. Ok.
لي باز نلقاوهم اللي هما A G C E. لو سكر نلقاو ان غيبوز ماشي ديزوكسي غيبوز. Les propriétés ديالو شنو هما؟ فيه un seul bras, formation de structure 2 et 3, donc secondaire et titrière, hybride et ADN ARN, présence des bases modifiées ماشي parmi les 4 bases اللي لقيناهم ديجا. نقدروا نلقاو دي hydrouracil la pseudo-uridine. واش تاني نلقاو pas de duplex du type Illis B, réactivité chimique, sensibilité au traitement alcalin, sensible au nucléase. nucléase هو اللي يقطع لي nucléotides RNase كي نلقاو az معناتها يقطع. durée de vie variable des ARNM mais يكون de quelques minutes à quelques heures. هادو مع لي تيب تاع ARN اكسيتيرا مع لي بروبريتي تاعو جو بونس با لازم نحفظوهم زعما شحال من اس شحال فيهم نيكليوتيد اكسيتيرا. هادو ما لي فونكسيون تاع شاك ARN ولا فونكسيون ديالو. عندنا ARN ميساجر كود لي بروتين بيسك هو اللي حيمدنا لي بروتين par la traduction. ARN ribosomal forme la structure de base des ribosomes et participe à la synthèse des protéines aussi puisque هو اللي يخدم لنا شغل هو اللي يكون لنا لي ريبوزوم. ARN de transfert هو اللي يجيب لنا les acides aminés من le milieu extérieur يبلاصيهم في le ribosome باش يخدم لنا le protéine ولا. عندنا تاني le small nucléaire ARN impliqué dans plusieurs événements nucléaires dans l'épaissage des introns ou des exons puisque واش حيدير راح يربط بين les exons ويحذف les introns. les introns هما قطع غير الدالة. small nuclear ARN modifie l'ARN R. هذا راح يموديفي l'ARN R. micro ARN contrôle l'expression de gènes par le blocage de la traduction. يبلوكي الترجمة تاع الترجمة تاع l'ARN. Le petit ARN interférent contrôle l'expression de gènes par dégradation تاع le ARN كي تخلص الخدمة تاع ARN واش راح يدير راح يديغراديه باش يكونترولي l'expression تاع لو جين هذاك. كاين autre ARN nos codons واش يديروا en activation de la chromosome X va synthétiser les télomères ou la transport les protéines dans le réticulum endoplasmique. Bon, je vois le télomère. Le télomère, on a le chromosome en forme de X. Ok. Voilà. هنايا مع الاخر هاد كيما نقولوا حنا هاد دي بوين هادو مع الاخر يسموهم دي تيلومير. هاد لي تيلومير ما عندهمش شغل كيما نقدروا نقولوا لهم قطع غير داله مي ما يعطيونا حتى معلومه وراثيه مي يشاركوا في لا ستابيليزاسيون تاع الكروموزوم باش الكروموزوم يكون ستابل. هنا pour l'ARN petit taille نلقاو فيه de 60 à 95 nucléotides. Il joue un rôle dans la synthèse des protéines puisqu'on a بليك l'ARN transfert هو واش يدير راح ينقل les acides amines le milieu extérieur ويروح يكونسيون في le ribosome باش يعطينا لي بيبتيد باش يخدمنا لي بيبتيد. فيه فايس لازم des propriétés ولا des caractéristiques لازم ندوهم. les caractéristiques تاعو شنو هما؟ عندنا بغا اكسبتور هادي نلقاو توجور هادي اللي مع الاخر هنايا توجور نلقاو سي ا في لا تيرمينيزون 3 بريم او اش هذيك نلقاو توجور سي ا. اوكي. عندنا بوكل ولا لو تيج انتيكودون هذا اللي جاي من تحت انتيكودون فيه 3 باز واش راح يدير راح يتكامل مع لايران ام تاعنا. بون لازم نرسم لكم باش
حنا عندنا الايرانتي نرسمو هكذا. اوكي، هنايا حنا عندنا دو بلاص تري امبورطون اللي نديرهم شنو هما، هادو هادية وهادي. هنايا راح نلقاو 3 باز ازوتي اللي هما سي سي ا، توجور سي سي ا، توجور ما تبداش مالغري مالغري الايرانتي ماشي كاع متشابهين بعضاهم. هما لا بلوبار مخدومين من 76 نيوكليوتيد، سي فري، مي ماشي كاع 76 اكزاكت. و اون بليس يتبدلوا في لابارتي هادي، لابارتي كودون، خاطرش هنايا راح يكون عندنا 3 باز ازوتي راح يتكاملوا مع 3 باز ازوتي تاع الايران ام. هذا راح يكون الايران ام، يكونوا هنا عندنا 3 باز متكاملين، زعما هنا يكون عندنا ا وهنا يكون عندنا او، هنا يكون عندنا سي، هنا يكون عندنا جي، هنا يكون عندنا سي وهنا يكون عندنا جي. دونك راح يتكاملوا مع بعضهم. هنا زعما يقرا التكامل، ابري يروح يجيب من الميليو اكستيريور ان اسيد اميني معين. اوكي، يكونسيه هنايا، بعد كي يكونسيه يروح يديه داخل لو ريبوزوم، بعد داك التماك واش يخدمني لو بيبتيد تاعنا. عندنا هاد لابارتي نسموها بوكلودي اليمنى اللي جايه ادغوات، واللي جايه اغوش نسموها لو براتيسي. وانا البوكل فاريابل خاطرش يتبدل، قلنا بلي ماشي كاع ايتيك عندهم 76 نيوكليوتيد، مي لا بلوبار بازي سور 76 نيوكليوتيد. C'est pas la peine. Donc les propriétés physiochimiques de l'ADN. La densité. La densité, كيفاش راح نعرفوها؟ par la configuration dans un gradient de chlorure du césium. Quand نديرو au cours de la configuration, il se forme un gradient de chlorure du césium. L'ADN se concentre en une bande à l'endroit où la densité de la solution est égale à la sienne. ما كيكونوا كيف كيكونوا في ميم مستوى، كيما نقولوا ميم نيفو، يكونوا مستوى واحد. نقولوا بلي هنايا l'ADN عنده ميم densité que le chlorure du césium. Si on centrifugure les protéines l'ARN et l'ADN واش راح نشوفوا بلي l'ARN هو اللي يجي مع الاخر كاع في القاع تاع لو تيوب تاعنا، بيسك لا دنسيتي تاعو ايغال ا 2، دونك راح يكون ثقيل. لي بروتيين هما اللي راح يكونوا الخفاف كاع، دونك يكونوا الفوق كاع خفاف بيسك لا دنسيتي تاعهم 1.4، ولا دي ان راح يكون بيناتهم او ميليو لا دنسيتي تاعو سي دو 1.7. اوكي، نورمالمون سهله. poids moléculaire. Le poids moléculaire de l'ADN est très élevé، عالي بزاف، راح يلحق حتى 6 في 10 par chromosome. Ok, il est déterminé par la diffusion de la lumière, la mesure de constant de sédimentation et de la figosité interstique et la microscopie électronique. La solubilité et la viscosité. La présence du groupement phosphate. Ok, هو اللي يعطي الاسيد نوكلييك كاركتر اسيد، هو اللي يعطي له الخاصيه الحمضيه، على جالو اللي نقولوا بليك ان اسيد نوكلييك، وهو تاني اللي حيمدلو لا شارج نيجاتيف. اوكي، بيسك لي باز ne portent aucune charge, donc راح يكونوا solubles dans l'eau. L'ADN se dissout facilement dans les solutions salines diluées. المحاليل الملحية المخففة راح يكون soluble، معناتها يدوب تماك، وكي يدوب في هذاك المحلول راح تزيد لنا لا فيغوزيتي تاع لا سوليوشن، اللزوجة تاع المحلول هذاك راح تزيد. À forte concentration en sel, l'ADN et ARN précipitent et peuvent être récupérés après la configuration. Et donc, dans l'alcool,
كي نحطو l'ADN تاعنا في الكول comme le éthanol راح يباننا comme des longs fibres يباننا كشغل خياط. ok. Les solutions d'ADN ont une très grande viscosité, résultent de structures lentes et rigides de double hélice. سما كل ما يكون باينه كل ما يكون l'ADN double كيما نقولوا حنا double bras ماشي بغا واحد برك la viscosité تاع la solution تاعنا راح تزيد. les propriétés spectrales نديرهم في هاد لو ريزومي خير puisque plus simple هنايا. bon nucléotide absorbe minimum tassitouf dans l'ultraviolet à 260 nanomètres. هذه تحفظ. L'ADN absorbe moins que ne le fait les nucléotides libres. سما l'ADN كي يكون une chaîne لاصق مع بعضها هيتو راح يابسوربي قل من يكون دي نيكليوتيد ليبر ومقسمين او ميم كونتيتي. واش معناتها نشدو كونتيتي d'ADN كي تكون ADN معناتها كي يكونوا سلاسل هكذاك يابسوربيو قل مني كي نروح نفككو هذاك l'ADN اون نيكليوتيد. اوكي هاد لو فينومين يسموه ايبوكروم. اوكي ليبوكروم واش معناتها l'ADN absorbe moins que ne le fait des nucléotides libres en même quantité. La dénaturation thermique correspondant au fait que les deux bras du hélice se dissocient par l'action de la chaleur. bon احنا بالنا بلي la chaleur هي اللي تكسرنا لي ليزون هيدروجين etc. سما كي تعرض l'ADN la chaleur راح تصارو dénaturation. La température de fusion, شنو هي la température de fusion هي la température اللي la moitié تاع la quantité d'ADN تصارها dénaturation. ok. bon et la température à laquelle la molécule de l'ADN à la moitié disparaît elle dépend على حسب la longueur de la molécule d'ADN ou la richesse تاع on perd des bases C et G. وعلاش نقول لكم علاش puisque حنا قلنا بلي بين لا باز سي اي جي راح يكون عندنا 3 ليزون هيدروجين ماشي 2. تما كل ما حيكونوا بزاف دي ليزون هيدروجين نسحقوا بزاف سخانه باش نكسروهم الحراره فوالا لا شالور نسحقوا بزاف لا شالور باش نكسروهم. سوا كل ما تكون لا لونغور دو موليكول تاع l'ADN طويله راح نسحقوا بزاف لا شالور. كل ما يكونوا بزاف لي باز سي و جي راح نسحقوا بزاف لا شالور. Le T1, la température de fusion est de 86 degrés Celsius et la dénaturation complète est de 95 degrés Celsius. Maintenant, la moitié برك اللي تصار la dénaturation نسحقوا la chaleur تاع 86 درجة وباش نديرو ديناتوراسيون كومبليت معناتها نكسرو كاع l'ADN تاعنا نسحقو 95 درجة. ok. La dénaturation est mesurable par le mesure de T1 la température de fusion. En effet de dénaturation augmente l'observation des rayons ultraviolets. Ceci qu'a appelé effet hyperchrome. معناتها en effet de dénaturation كل ما تكون عندنا ديناتوراسيون علاش حنا واش قلنا من قبيله قلنا بلي كلاديان كي يكون سلسله كبيره يابسوربي قل من يابسوربي كي يكون مكسر اون نيكليوتيد. سما ديناتوراسيون واش معناتها راح يتكسر معناتها يعطينا دي نيكليوتيد معناتها واش l'absorption des rayons ultraviolets واش حيديروا لها راح يزيدوا donc augmente l'observation des rayons ultraviolets. هاد l'effet نسموه hyperchrome. La renaturation كيفاش تصرى نبردو هذاك l'ADN نبردوه مي بالعقل تصرانا en renaturation يولي عندنا ADN كيما كان ديجا. et voilà هادو درناهم هضرنا عليها. donc la dénaturation de l'ADN قلنا بلي كي تصرا dénaturation de l'ADN l'absorption dans ultraviolet راح تزيد لا فيكوزيتي راح تنقص اللزوجه تاع لا سوليوشن ولا راح تنقص ولا دونسيتي تانيك راح تزيد.
نعاود سما كي تصا ديناتوراسيون تاع l'ADN وجا تاع ديناتوراسيون معناتها l'ADN يتكسر تصرانا augmentation de l'absorption dans l'ultraviolet, diminution de la fugosité et l'augmentation de la densité. هنا كيفاش نحسبوا دي calcul تاع la température de fusion كيفاش نلقاوها oligonucléotide inférieur à 20 nucléotides معناتها كي يكون عندنا chaîne d'ADN اللي متكونه moins de 20 nucléotides كيفاش نحسبوا la température de fusion نديرو النمبر تاع لو A les bases A plus le nombre des bases T قاعدتك نضربوهم fois 2 نزيدو لهم لي نومبر تاع لي باز جي ايسي نضربوهم فوا 4 اوكي هذيك يكون اوليغونيكليوتيد انفيريور ا 20 اوليغونيكليوتيد انفيريور ا 20 كي نلقى اوليغونيكليوتيد سوبيريور ا 20 دونك لا شين تاع دي ان فيها بلوس دو 20 نيكليوتيد كيفاش نحسبوا لا تمبيراتور دو فيوزيون راح نديرو ا بلس تي فوا 2 بلس جي بلس سي فوا 4 هادو قاعدين كيفاش نضربوهم في 1 بلس 1 موان 20 سور 20 دونك هادو ما لازم يتحفظوا هكذا وكي يعطيونا زعما حسابات ولا نطبقوا جوست الواحده ويخرج لنا لا تمبيراتور دو فيوزيون هنا قلنا بلي لا تمبيراتور دو فيوزيون هي 50% دو لاسيد نوكلييك ديناتوري كاين plusieurs facteurs اللي يتحكموا في la température de fusion la concentration en sel la longueur des molécules en plus شحال كاين جي و سي لي با جي و سي قلنا بيسك فيهم دي ليزون هيدروجين اللي راح يخلونا نسحقوا بزاف لا شالو باش نكسروهم دونك كي يكون دو بلو برام نسحقوا la température de fusion 77 كي نلقاو كي يكون ان سول بغا برك لا تمبيراتور دو فيوزيون 83 Voilà, la dénaturation du molécule, c'est part de sa structure tridimensionnelle باينة ماحش يكون كشغل إليكويدال ماحش يكون حلزوني ويعطيلك une structure primaire. On peut obtenir une dénaturation de l'ADN soit par des moyens physiques ou par des moyens chimiques. Les moyens physiques par la température, pH extrême, la diminution de la concentration en sel. Hadomaga éthique, c'est moyens physiques les dénaturation par l'ADN. Les moyens chimiques, l'utilisation de l'urée, du soude et de la formaldéhyde. Voilà. La dénaturation de l'ADN. Bon, كلش هضرناه من قبيله ديجا قلنا بلي كي تصا ديناتوراسيون نسحق وقتاش تصا par l'augmentation de la température diminution concentration de sel les produits chimiques قلناهم ايتو اللي هما NaOH هما فورماميد لا فورمالديهيد etc. وكاين هنايا petite remarque اللي هي hyperchromicité قلنا وشنو هي hyperchromicité قلنا بليك l'ADN كي يكون سلسله وحده يابسوربي قل من يكون مكسر لي نيكليوتيد هيدا اسمها كي تصالو ديناتوراسيون كي تصالو ريناتوراسيون كي نعاودو نبردوه بالعقل l'ADN راح يدير راح يعاود يتلوى على بعضه يعطينا ستركتور ليكويدال لتماك راح تولي عندنا هيبوكروميسيتي هكا هيبوكريموسيتي معناتها راح يولي يمتص كتر ملي قصدي يمتص قل ملي يمتصوا لي نيكليوتيد كي يكونوا ليبر فوالا لا تمبيراتور دو ريناتوراسيون قلنا بليك برك نعاودو نبردوه لونت كشغل بالعقل برك فوالا اوكي هنا كملنا الكور تاعنا بون كوراج